Hello guys, আজি সব মানুহে সালাম জনাই দিছে আৰু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনি নতুন আছে বলে আপনি কি ওয়ার্ম ওয়েলকাম কৰিছে মই আৰু আজি তো মই এনে তো F&B ট্রেনিং হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং খানা পোস্ট বানাই থাকে ভিডিও বানাই থাকে তো কোনবা তো এনে সুধি থাকিছে ইজ দিস জেনুইন এটো জেনুইন আছে না নাই কিলে মানে কোনবা তো এনা খান বেছি স্ক্যাম বি কৰে আৰু এনা কোন ট্রেনিং খতম হইনা একো এনে কাম বি নাপায় এংগা বি থাকে আৰু সার্টিফিকেট খান নাপায় না তো মানুহখন এনে হদিয়া কাৰণে মই এটো ini apni khange a short video clip dikhai dibo koina apni khange assurance itu ne assurance video ase ki itu ta institution do 100% genuine ase ari to Nagaland de ase 6 mile de ase 6 mile de ase itu landmark to ase Ekfa university la osor ase global peers koina to tade student khan dan role play ene itu activity kore khan noise golibi itu institution do kina ase itu olop short video ba apni khange dikhai dibo koina itu video bana ase so I request each and everyone to kindly watch the video till the end. And now usually apni puchibo ki itu genuine ase, itu 100% legitimate ase, kuina itu video banawal ase. To morom brasai TV kuina apni kange request korase guys. So guys, itu ase Global Peer Squad which is in 6 mile Sohima ase to aro Ekfa University la osor de thaka do ase. Aro guys, itu to hole do classroom khan ase, training room khan ase. Ite pura student khan ki hikai ta hangena enna kona ki cholawo itu kina probo sob itu room de wa hikai itu hotel management khan la room ase itu training room ase guys True. Fast. Upstairs. And you want to place an order? Yes, sir. You want to place an order? After that, on. After that, you did win now, you did. Maybe take some water. After that, water. First though, money will be there. Do you need normal water or sparkling water? Well, she's my colleague to take care of your dignity. Please, my colleagues, to take care of your dignity. Can you please remove that wrong? Welcome to a Raj restaurant. May I ask if there is any reservation? Yes, reservation for where? So guys itu ase itu video to apni khan eta to dikhi lise to eta to 100% assurance thakibo apni khan bi ki itu to genuine ase kuina to apni ene late no higina apni juti eta bi interest ase kule to hotel management na 4 months training course to itu di ase to itu karne apni itu number de morom brai to message bi koribi whatsapp noisi gole call bi koribi email bi koribi kona bi janai diase aro kumba apni la family friends kan thakisi gole to tanki bi to video share koribi kona bi janai diase aro itu la do hole do hotel management training to etu to both male and female ase etu kane morom bra apni itu video to share koribi kona itu janai diase and Mr. Achan Hunse signing off and thank you so much Gupnalim Jai Hind.